बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हज़रत असैयद बिन हज़ीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने बाड़े में एक रात कुरान मजीद पढ़ रहे थे। अचानक उनकी घोड़ी उछलने लगी। उन्होंने और पढ़ा, वो घोड़ी और उछलने लगी। वो पढ़ते रहे, घोड़ी और बिदकी। हज़रत असैयद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मुझे खतरा हुआ कि घोड़ी कहीं मेरे बच्चे याहिया को जो वहीं करीब था कुचल न डाले, इसलिए मैं घोड़ी के करीब जाकर खड़ा हो गया तो क्या देखता हूँ कि मेरे सर के ऊपर बादल की तरह की कोई चीज़ है जिसमें चरागों की तरह कुछ चीज़ें रोशन हैं। फिर वो बादल की तरह की चीज़ फिजा में उठती चली गई, यहाँ तक कि मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मैं सुबह को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गुज़श्ता रात अपने बाड़े में कुरान पढ़ रहा था कि अचानक मेरी घोड़ी बिदकने लगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने हज़ीर पढ़ते रहते। उन्होंने अर्ज किया, मैं पढ़ता रहा, वो घोड़ी फिर बिदकी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने हज़ीर पढ़ते रहते। उन्होंने अर्ज किया, मैं पढ़ता रहा, फिर भी वो बिदकती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने हज़ीर पढ़ते रहते। उन्होंने अर्ज किया, फिर मैं उठकर चल दिया क्योंकि मेरा लड़का याहिया घोड़ी के करीब ही था। मुझे ये खतरा हुआ कि घोड़ी कहीं याहिया को कुचल ना डाले, तो क्या देखता हूँ कि बादल की तरह की कोई चीज़ है जिसमें चरागों की तरह कुछ चीज़ें रोशन हैं। फिर वो चीज़ फिजा में उठती चली गई, यहाँ तक कि मेरी नज़रों से ओझल हो गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो फरिश्ते थे जो तुम्हारा कुरान सुनने आए थे। अगर तुम सुबह तक पढ़ते रहते तो और लोग भी उनको देख लेते, वो फरिश्ते उनसे छुपे ना रहते। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं फ़ुक़रा मुहाजिरीन की एक जमात में बैठा हुआ था। उन लोगों के पास इतना कपड़ा भी ना था कि जिससे पूरा बदन ढांप लें। बाज ने बाज की आड़ ली हुई थी और एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुरान शरीफ पढ़ रहे थे कि इस दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और बिल्कुल हमारे करीब खड़े हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी पर तिलावत करने वाले सहाबी खामोश हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, फिर दरियाफ्त फरमाया, तुम लोग क्या कर रहे थे? हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तिलावत करने वाले कारी हमारे सामने तिलावत कर रहे थे। हम अल्लाह की किताब की तिलावत तवज्जो से सुन रहे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जिन्होंने मेरी उम्मत में ऐसे लोग बनाए कि उनमें मुझे ठहरने का हुक्म दिया गया। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान बैठ गए ताकि सबके बराबर रहें, किसी से करीब किसी से दूर ना हो। फिर सबको अपने हाथ मुबारक से हल्का बनाकर बैठने का हुक्म फरमाया। चुनाचे सब हल्का बनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुंह करके बैठ गए। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने मजलिस वालों में मेरे अलावा किसी को नहीं पहचाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ फ़ुक़राए मुहाजिरीन की जमात, तुम्हें क़यामत के दिन कामिल नूर की खुशखबरी हो और इस बात की भी कि तुम मालदारों से आधा दिन पहले जन्नत में दाखिल होंगे। ये आधा दिन 500 साल का होगा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, ये कुरान करीम फ़िक्र व बेकरारी पैदा करने के लिए नाजिल हुआ है। जब तुम उसे पढ़ो तो रोया करो, अगर रोना ना आए तो रोने वालों जैसी शक्ल बना लो, और कुरान शरीफ को अच्छी आवाज़ से पढ़ो, क्योंकि जो शख्स इसे अच्छी आवाज़ से ना पढ़े वो हम में से नहीं है, यानी हमारी कामिल इत्तबा करने वालों में से नहीं है। हज़रत बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छी आवाज़ से कुरान शरीफ को मुज़य्यन करो, क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरान करीम के हुस्न को बढ़ा देती है। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, कुरान करीम आवाज़ से पढ़ने वाले का सवाब ऐलानिया सदका करने वाले की तरह है और आहिस्ता पढ़ने वाले का सवाब छुपकर सदका करने वाले की तरह है।
اس حدیث شریف سے آہستہ پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب ریا کا شبہ ہو۔ اگر ریا کا شبہ نہ ہو اور دوسرے کی تکلیف کا اندیشہ بھی نہ ہو تو دوسری روایات کی وجہ سے بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے کہ یہ دوسروں کے لیے ترغیب کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اگر تم مجھے گزشتہ رات دیکھ لیتے جب میں تمہارا قرآن توجہ سے سن رہا تھا تو یقیناً خوش ہوتے۔ تم کو حضرت داؤد علیہ السلام کے خوش الحانی سے حصہ ملا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ دوستو یاد رہے کہ صاحب قرآن سے حافظ قرآن یا کثرت سے تلاوت کرنے والا یا قرآن کریم پر تدبر کے ساتھ عمل کرنے والا مراد ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن جسے یاد بھی خوب ہو اور پڑھتا بھی اچھا ہو، اس کا حشر قیامت میں ان معزز فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو قرآن شریف کو لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں، اور جو شخص قرآن شریف کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھاتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اٹکنے والے سے مراد وہ حافظ ہے جسے قرآن شریف اچھی طرح یاد نہ ہو لیکن وہ یاد کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہو۔ نیز اس سے مراد وہ دیکھ کر پڑھنے والا بھی ہو سکتا ہے جو دیکھ کر پڑھنے میں بھی اٹکتا ہو لیکن صحیح پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایسے کے لیے دو اجر ہیں، ایک اجر تلاوت کا ہے، دوسرا اجر بار بار اٹکنے کی وجہ سے مشقت برداشت کرنے کا ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کوشش کے باوجود صحیح طرح قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے، بار بار بھول جاتے ہیں یا اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں جس سے بہت زیادہ مشقت ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے، اس لیے کوشش جاری رکھنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے گا تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، اس کو جوڑا عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ وہ پھر درخواست کرے گا، اے میرے رب اور پہنائیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام کا پورا جوڑا پہنایا جائے گا۔ پھر وہ درخواست کرے گا، اے میرے رب اس شخص سے راضی ہو جائیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر اس سے کہا جائے گا، قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور اس کے لیے ہر آیت کے بدلے میں ایک نیکی بڑھا دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو اندازہ کر لیجئے کہ قرآن مجید پڑھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن مجید کی باقاعدہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔